wala gyud ta nakaandam no in many fronts no, like number one, uh, in terms of, for example, our source of fuel, wala ta nakaandam in the sense na naaman untay opportunities katong dito sa Malampayan na which they did not explore further, kay base naa pa gyud toy oil dito nga sa, kay usually kung naay oil sa a certain area, dako gyud na siya, magkatag-katag gyud na siya, di ba? So, and that's I think one reason that China is interested, kay during the time of President Gloria Arroyo, when they conducted a joint exploration with China, ang nahitabuad to, so bigla man nahilom, no? Naman tayo gitawag nga EPIRA law. Sa EPIRA law nato, naatay energy mix nga gisulti nila dito sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050, that by 2030 dapat 35% renewable energy, 65% fossil fuel, and by 2040 dapat 50-50 na ang ratio. Unsay epekto ana kung 50-50 na ang renewable versus fossil, dako kayong puruhan nga ang atong demand for crude oil or for oil fuel maubos siya as we speak. Unsa man ang atong status karon, naarata sa mga 22% na ano, wala pa gid na achieve ang 35%, no. 2030 ang atong deadline. So mao na nang gingon ko na another area of negligence on the part of the Department of Energy nga wa nila mapatuman, kay ang mga coal-fired nagpadayon man, in fact gitagaan sila gigayon na mag-continue gamay despite the deadline set by the EPIRA law. Kanang atong deficit spending, no, na sa atong budget na year on year, even without the pandemic, for example, ang atong utang from 13 trillion when President Duterte stepped down, karon we are already 18 trillion. That means naatay utang na 5 trillion in span of 3 years. Ang challenge dyan, Bombo Junel, is if we continue to operate on a deficit na magsigilan tag-utang, moments like this na kinahanglan unta ta og kwarta, wala tay mahulbot kay lubog na manggod ta sa utang. Mao na siyang pasabot nako nga another failure on the part of the government, kay wala manggod tay kanang contingency.